Sunday service. Kumusta man ang matagusa? I hope everything has been good to each one of us because every day we experience God's greatness and His faithfulness in our lives. So as we start our Sunday service, let me remind you of how great and how deep the love of our God has for us. So let us be rooted back sa gibuhat niya sa cross para nato. He gave His Son for us to die on the cross for our sins so that we can enjoy eternity with Him. So let us take heart and stand amazed. Let us be amazed and know that His Holy Spirit is dwelling in each of us who are followers of Jesus. And we all know that worshiping God is a reverent act with an awe and wonder of His greatness, because we are called to serve the Lord with fear and rejoice with trembling, as it says in Psalms chapter 2, verse 11. So let us take this time to ponder upon ourselves. Let us center what is the purpose nga nasa itong mga kasing-kasing. Let us put it back to the center of our worship, which is Jesus. So let us take this time of silence. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
145 verses 1 to 3. I will exalt you, my God and the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Brothers and sisters, today is another opportunity to give praise and glorify the name of the Lord. So let us all rise. Let everything that has breath give praise to the Lord. Let us all rise up and praise Him. The heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise over the land.
comes from our lips, it all belongs to you. As we continue to sing songs of praise to our God, Psalm 104 verse 1 says, "Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty." Scripture also tells us in Psalms 95 verses 3, "For the Lord is a great God and a great King above all gods." Mga iso, let us take this song as a reminder of God's greatness in our lives. How He showed us His love, His grace, and His kindness to His people. Age to age He stands. He is our beginning and He is our end. The splendor of a King, love and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at His voice. It trembles at His voice. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. He's the name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let me remind everyone that He is the King
and He is our God. And that there is no other name that is greater, that is stronger, that is to be lifted high, but only His name. He is our healer when we are in pain. He is our Savior when we need to be saved. And He has already won the victory against sin. He has risen from the grave. His name is Jesus, and He is our Lord over all. The name of Jesus is higher above.
to know, good Lord, that there is no other name that has power, that has strength, and that has victory. Your word and the songs that we're singing today has once again reminded us about your greatness. How no one can fathom your greatness, O God. You've always been our guide, our refuge, and our strength. Your ways are perfect, your ways are just. Despite our shortcomings, Lord, you made us perfect in you. Today, you have given us another reason to praise and magnify your name. And today, O Lord God, we will hear your word and be rooted that everything we achieve, everything we do here on this earth must be centered to you. Your will and everything that is in your word, it must be centered to you, Lord God. Because we know that only in you we can achieve victory over this world. We thank you, and all the praise and adoration is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. A blessed and highly favored good morning para natong tanan. Alang sa mga online viewers, good morning, good evening, or good afternoon, whatever time nining adlaw nga nakita o nabati ninyo, even our YouTube channel viewers. A blessed and highly favored Sunday, you are Charito. Today is December 12, 2020. And next Sunday will be our silver church anniversary, the 25 years anniversary. Are you excited? Yes. Amen. So, ang tanan excited and busy buddies in our practice for our respected presentations. Praise God. Today, punungo nato ang chapter 2 of 1 Corinthians. After the anniversary, by January, we will go back to our series in 1 Corinthians chapter 3. So, pahulay ta karon kay next Sunday will be our special day, and another Sunday for the Christmas celebration. So that the 1 Corinthians chapter 3 mag-start by first Sunday of January. Let's start. Today our topic talks about who has known the mind of Christ. Kinsa may nakahibalo sa hunahuna ni Kristo. Ang uban maingon nga siya ra gyud nakahibalo sa hunahuna. Ang Dios ra may nakahibalo sa iyang hunahuna. O wat ta kahibalo kuno sa hunahuna ni Kristo. Kay tao lang ta. Kung ano yung atong topic karon nga kabuntagon, who has known the mind of Christ? Let's start by reading the 1 Corinthians chapter 2, 13 to 16, the last part of chapter 2. The letter of Paul to the 1 Corinthians chapter 2, beginning verse 13, he said, "These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man does not receive the image of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one." And last verse, "For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him?
but we have the mind of Christ. Salamat sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Doon na tayo share to recap sa atong last Sunday nga mensahe in order to connect our message this morning. We talk about the wisdom of God in a mystery. Last Sunday, giisguta nga adunay misteryo sa kaalam sa Dios, and this mystery has been hidden. Wala pa ni ipakita, gitaguan pa ni siya nga kaalam sa Dios. And we know last Sunday nga kini nga kaalam ipakita ng daan dito pa sa Old Testament. Pagpakita sa Old Testament, dili pa masabtan tungod kay wa pa siya matuman dinhi sa bag-ong tugon. Mao kanang gitawag nato the hidden wisdom of God. And this hidden wisdom of God has been revealed to us by the Holy Spirit. So the revelation of the wisdom of God comes in the New Testament and under the new covenant of grace. Ang Holy Spirit nagpaila o kinsa ang wisdom of God, which is the Lord Jesus Christ. And because of this, we have received that spirit of wisdom because we have the Spirit of God. Therefore, mao kana nga wisdom nga anaa sa gitawag nato og mature Christian or mature believer. Adunay mga believer nga wala sila mo mature sa kaalam sa Dios. They were not mature in the wisdom of God. Why? Because they do not know the fullness of the Lord Jesus Christ. But for those who have Christ in their hearts and known Christ, sa ilahang kaugalingon, gitawag sila o mature believer. And these mature believer are those who followed the Lord Jesus Christ. Let us continue by looking at verse 13. Unsay gisulti ni Pablo na itungod ni maong mga kaalam. Verse 13 says, "These things we also speak, not the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual." In this verse alone, we can see two teachers of wisdom. First is the man's wisdom, and second is the Holy Spirit. Duha ka magtutudlo nga gisgutan ni Pablo niini alone in verse 13. Si Pablo naghisgot na kining kaalam-alam sa mga magtotoo, dili kini siya gikan sa kaalam sa tao nga nagtudlo kanimo ug kanako. Apan nagtudlo kanato ang balaang espiritu. Mao na nga maka-compare ta unsa ning mga espirituhanon ug unsa pod ning dili espirituhanon. Apan ang tao nga adunay wisdom base sa wisdom sa kalibutan o gitudlo nining kalibutan cannot comprehend, cannot understand the spiritual things of God. Ato na nagdiskutan sa miagi, and Paul here is comparing the two teachers of wisdom, that is the man and the Holy Spirit. So kanang tao matod ni Pablo, kung gigamit ni Pablo ang iyang kaugalingon nga hunahuna o kaalam in order to persuade the Corinthian people, not Christian only, but the Corinthian people, ang mahitabo, mutuo sila sa gospel tungod kay gigamit ni Pablo ang iyang kaalam to persuade the people in the city of Corinth. But Paul said, but which the Holy Spirit teaches, comparing the spiritual things with the spiritual. Si Pablo naghisgot niini tungod kay as a backgrounder sa city of Corinth, daghan nga mga orator, daghan nga mga speakers nga maayo manulti using the wisdom of men. Unsa ka maayo, unsa ka nindot ang
kaalam sa kalibutan, mao ka nang gigamit sa mga well-known speakers and lecturers and performers sa entablado, the orators dito sa Corinth, so people may applause them, the speakers, and said, wow, nindot tayo ito nga pagpanulti. Mura katuuhan ug adto kumutuon niya. And again, mao ka na hinungdan nga si Pablo naghisgot about the division even inside the church of Corinth. Tungod kay mga tao dito nagtanaw sa kinsa ang nagbarog sa pulpito, kinsa ang nagbarog sa entablado nga nagadala sa gospel. I-persuade ni Pablo ang taga-Corinto na it is not the person, it is not the man's wisdom that convicts the men, mga tao, ikonbiktar alang sa pagdawat sa gospel. Dili. But it is in the wisdom given by the Holy Spirit. Kaya daghan nga balik ko nako even today in our churches. Usahay kundi man tanan, kundi man kanunay. Ang mahitabo sa pagwali sa iglesia nagdepende sa tao nga nimbarog dinha sa pulpito. Ang pagpaminaw nato sa mensahe nga ginawali sa usa ka tawo, usahay magdepende kinsa ang tao nga nagawali. Kung maayo kayo sa mutudlo, adto ta niya. Apan kung dili maayo mo mutudlo, di ta mo dapit niya. O usahay mo usab kita, kini kay biblical kaayo, kadto medyo dili. So anhita dinhi kay biblical ning iyaha. You are persuaded by the explanation and by the presentation of the wisdom of men, of the writers of the book. Manang usahay ang ato nga loyalty instead to the word of God tuan na sa tao nga nagawali. Kunya sundo nato bisan asa ni tawhan na nagawali tungod kay atong idolo is the man, the person bringing the gospel. And that is not how Paul present the gospel to the Corinthians. Ngayon si Pablo, dili kini pinaagi sa kaalam sa tao, kun dili pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. At the moment you have that Spirit of God, you can now discern what is spiritual and what is not. Muna akong ingon sa miaging Domingo nga we are better than any other person on earth because we have two wisdoms. We have taught by our mentors in our schools, in our workplaces, by the worldly wisdom, but we are also taught by our pastors, our disciples in the church about the spiritual wisdom. So kung ikaw bride ka sa kalibutan, if you are respected in this world, if you are influencer of this world, and then you have Christ in your heart, gigamit ka sa Diyos na magpangalaga din ang kaniya, you are more effective in bringing the gospel to the people of God. Why? Kaya naatay duha ka wisdom sa dihatag sa buwan. However, Paul are giving us the reminders that we receive the gospel through the power of the Holy Spirit. So therefore, do not use your influence, do not use your wisdom in this world to persuade people of the gospel of the Lord Jesus Christ. Let us see in verse 14. Ayan si Pablo. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Of course, kung natural lang na tao, wala siya'y kaalam, wala siya'y madawat gikan sa Espiritu sa Diyos. Why? Mingon ang verse 14, because they are spiritually discerned. Dili sila makasabot sa mga espirituhanon nga sulti, pulong o mga butang. Tungod kay wala sila'y espiritu sa Diyos sulod sa ilang kasing-kasing o hunang-huna. Manang saan pa nato i-explain sa mga tao, unya wa na makadawat sa gasa sa kaluwasan, wala na makadawat sa gasa sa balaang espiritu,
dili gyud siya motubo o moila kung kinsa ang Dios sulod sa iyang kasing-kasing. Mao ka na mga igsoon nga daghan ang gitawag nato og mga professing Christian. Ninganhi sa iglesia, nagsimba kauban sa mga barkada, and yet wala siya motubo. Wag kato. Kung mitubo man, sunod-sunod lang sa mga kabarkadahan. Sunod-sunod lang sa iyahang mentor. Pero sa dihang nawala ang mentor, o doon na siya problema, nawala po siya sa iglesia. Nawala siya sa lawas ni Kristo. Why? Tungod kay wag sa kasabot sa mga butang nga espirituhanon nga dili ang iyang barkada, dili ang iyang pastor, dili ang iyang mentor o ang discipler mo'y nagdala niya sa sapakad ngadto sa Dios, kundi dili ang balaang espiritu mo'y nagahatag kanang kusog ug kaalam sa pag-ila sa gospel ni Ginoong Hesus. Manang sa atong mga Bible studies, simply, before we go further in our study of the Word, atong tan-aw kung kining tawhana na ana may balang espiritu sulod sa iyang kinabuhi. Kay kung ana mosugot kag sa dili, motubo kayod siya. Mosimba man imong barkada og dili, mosimba gyud na siya. Mga lagad man ang imong kauban og dili, mga lagad gyud na siya. Pareha ning tanong. Kung buhi ning tanong, kung imo nang bubuan, di ka kapugo, mutubo yun na. Sa una, gamay pa ni, karoon ka din taas, sa sunod tuig, maala ni kataas. Mapugnan ba na ni mo? Dili. Ingon ana ang pagtubo nato diha sa kamot sa Dios. Dili mapugnan mo sa katao kung anaan ang balang espiritu. Why? Verse 15. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. In these two verses, we can see two types of men. The natural man and the spiritual man. Dininduha ka bersikulo atong makita. Ano sa may naa sa natural nga tao? Mga natural nga butang, mga natural nga huna-huna. Unsa man ang naa sa espirituhanong nga tao? Espirituhanong mga butang o espirituhanong mga huna-huna. Daw di kung kining duha ana-anay mo, daghan ang imo mahimo. Mao nang ang mga Kristohanon, gitawag siya na malambuon sa tanang mga butang. Hisgot magkagkalibutan, kamao siya. Hisgot siya o espirituhanon, kamao siya. Manang bisan asa ang Kristohanon, mulambo o mutubo o kasaligan o mailhan tungod ka na sa kaalam sa Dios o kaalam dining kalibutan na anaa sulod kanila. Igala og suon ang mga tao na magsigi ko na una o mayon nga ay natural raman na sa tao, natural raman na makasala ka, natural raman na makahimo ka na, natural. I-compare nimo ang imong realization of natural versus spiritual. Kung ang atong baba magsigit ang ingon nga natural, you are bragging about our natural man. Of which na anak nato ang pagka-natural na tao. But remember, we are not alone as a natural man, but we are also a spiritual man. Pastor, di ba pwede nga di na ko karon natural man? Kung saan naman ka? Superman na ka? Doon lang tayo duha kakinaiyan nining kalibutan tungkol kay buhi pata. Kung gusto ka nga espirituhanon ra ka, pwede po na. Sige, pwede na ka mamatay karon. Aron nga atubang nimo sa Dios espirituhanon na ka, di na ka makasala. But we are still here on earth. Manang kinahanglan makasabot ta kung unsa ang atong kahimtang dinhi sa kalibutan. Later on, I will expound that. But as for now, we see two types of man in verses 14 and 15. The natural man that cannot understand spiritual things,
and the spiritual man, that no one can judge him because he has been freed by God. Dili na ta hinungman. There is therefore now no condemnation for them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. In Romans chapter 8, verse 1. Wala na. Ang paghukom alang sa kinabuhi dito sa impyerno, dili alang nimo o dili alang kanako. Apan alang sa only a natural man, and there is no spiritual man. Maybe ang uban mo ingon, Pastor, naman po tayo espirituhanon, kanalay mo simba mi. Di ba din na espirituhanong butang? Manya, pag simba mo, nakasabot ka. Oo, nakasabot. Sa may tuyo sa Diyos, anong nagpakamatay sa sakros? Anong pagluwas sa mga tao? Pagluwas sa itong mga kasalanan? Pangutana, naluwas ka na ba? Wala pa. Kaya buhi pa ko. May gitawag na ito spiritually discern. Wala nakasabot sa espirituhanong mga butang bisan nagsimba dinha sa simbahan. You have no understanding about the Word of God. Why? Kaya wala man kay espiritu sulod sa imong espiritu sa tao. Therefore, you need the Spirit of God to come into your spirit aron ikaw makasabot sa espirituhanon mga butang. Para sa mga Kristohanon, in verse 16, we have the twin minds I have said. Paul continued in the last verse of chapter 2. For who has known the mind of the Lord? Isa may nakahibalo sa una-una sa Diyos, that He may instruct him aron nga mapaduol ta kaniya, nakatag instruction niya. Mo kanay binisaya anong in English instruct, but later we will know what is the exact meaning of the word instruct him. Paul continued, but we have the mind of Christ. Naan nato ang huna-huna ni Kristo. Manang ang tubag sa akong pangutana sa pagsugod, kinsa ba ang nakahibalo sa huna-huna ni Kristo? Ingon si Pablo, we have the mind of Christ. Yung sayang gisultihan na naan niya ang huna-huna ni Kristo. We refers to those who have Christ in their hearts. Kita na doon ay Kristo sulod sa atong kasing-kasing, we have the mind of Christ. But let us see first this word, instruct. Kinsa may nakahibalo sa una-una sa Diyos, that He may instruct him. Kinsa man ang pulong instruct? In the original Greek word, itawag siya o sombidazo. Duhani siya ka word from son, which together, and from bibazo, to lift up, to uplift, and exalt. Kung tapuon ni natong duha, this literally means to cause to come together or to bring together. Kinsa nakahibalo sa una-una sa Dios aron kita magaduol ngadto kaniya. Yan si Pablo, apan anaa kanato ang una-una ni Kristo. Kinsa ba siya nga naghatag kanato pagpanaghiusa aron mahiusa kita ngadto kaniya o makahibalo kita kinsa siya? Tungod na sa huna-huna ni Kristo nga nanimo og naa na. Now, let's take a look at the types of mind in the mind. Dunay tutulo ka klase nga huna-huna nga naa sa part sa tao. Number 1, we need to know nga ang tao adunay tulo ka parte. We need to understand this. Kaya kung di ka kasabot ni inigbasa nimo sa Biblia, mayagaw ka. Usahay, you will refer to the spirit, usahay, you refer to the soul, and to the body. Muna inigbasa nimo sa Biblia, malibog ka kung balaan na mako, di pa. Di man si Pablo nga balaan, di man si John,
balaan ako. Ngayon si Pablo, kinahanglan ta magbalaan. So asa man yun niini? If you cannot understand the three parts of man, malibog sa kakapil, kaya wa kay nasaktan. Mas kay Kristohanan ka, we need to study the Word diligently, rightly handling the Word of truth. When you say rightly handling the Word of truth, insakto ang atong pagdala sa Biblia gikan sa Old Testament to the New Testament, from the Old Covenant to the New Covenant of grace. Otherwise, di ka makakuha sa buot ipasabot ni Pablo, pag-iyon ni Pablo, nga balaanon ka ni. Man composes of three parts: body, soul, and spirit. And because of these three parts, makasabuta nga ang atong espiritu born again na. Kay born again na ang atong espiritu, di na sa kinahanglan nato intervention. The moment you accepted Christ as your Lord and Savior, na born again ka. Now, kining born again is a taboo for other groups. Kay daghan mo ingon, ayaw pag Bible study, tungod kay ma-born again ka, pabalhin na kang relihiyon. Mao kini ang ignorante nga mga tao sa pulong sa Dios. Ayaw ka hurt kung ignorante kang dako. Kay tinuod na. Nag-ingon ang Biblia, hangtod nga dili ka ma-born again, dili ka makakita sa ginharian sa langit. O wala na ngayon ang Biblia, hangtod nga di ka mabalhig relihiyon, di ka kasud sa langit. Wala. Manang nga katong wala nagbasa ang Biblia, allergic sa pulong born again. Manang dili sila maminaw sa Biblia, kay basin ma-born again na sila, di na sila maluwas. May manamang pabilin ta sa atong relihiyon, kay maluwas ra tapuhon kung kita magtarong. That's a hurting truth. Apan kung di ka ma-born again, di ka kasulod sa ginharian sa langit. Wa gasulti ang Biblia ng relihiyon. Kung dili maong pagkabuhig sa imong espiritu nga namatay tungod sa sala. So kung nabuhi ng atong espiritu, ang atong problema is our soul and body. Mao na sa Biblia si Pablo gahisgot nga ang atong struggle na anak sa atong soul. And soul composes of three parts: our mind, emotions, and will. And particularly, ang atong mind mao'y culprit of everything. Kay unsa nasulod si imong hunahuna, mao kami mahitabo sa imong pagbati ug mo na imong himuon. Manakaron ako ning himay-himayon. There are three types of mind in the man. Number one is the physical mind. Asa ang mind sa physical na tao? Na dire. Gikan sa imong skull, payon ngadto o gi-divide na itong mind into two parts. Atong na high school and college, kabalo na taniya na. Mani atong physical mind. Manang ang tudlo na ito, asa imo una-una, may hindi diri, wa kadinhi. Ano, kini may ato itudlo. Kaya mo ni ang physical mind sa atong lawas. How about ikaduhang ang klase ng mind? This is what we call the natural mind. Ang natural nga huna-huna, o mao kini ang natural nga tao. Natural ra na sa tao huna-hunang dautan, yes. Natural na sa tao nga way huna-huna, yes. Natural na sa tao maghuna-huna unsay kanindot sa kalibutan, yes. If you are a natural man. Sakto. Huna-huna kang nakukog balay, huna-huna kang mga professional na ko, hindi ko man sa examination karon, kay exam karon sa criminology, nasa UP ang mga examiner, mga examinees. Salamat sa Ginoo kay nara sa buhol ang exam karon sa criminology, and there are members of this congregation taking up that examination today and tomorrow. If you think, sige ra kagunahuna nga imong professionalism, imuhang workplace, ang imuhang future, yes, ikaw na. Kay naa nato ang pangunahuna sa kalibutan. Naa ba nato ang pagka-natural nga tao?
Apan sa wala makasabot, mayon sila, oh, Kristohano na ka? Unya maguna-una pagkakalibutanon? Dili ka Kristohano niya na. Oh, Kristohano na ka? Unya una-una pagkaksala? Dili ka tinuod na Kristohanon. Mao kini ang mga remarks sa mga tao nga wa makasabot sa kahimtang sa tao sa kalibutan o sa sulod nga kalibutan. Manausahay malibog ka. Mayon ang Biblia, kinsa nga na-born of God cannot sin and will not continue to sin. That is 1 John. Pero niyon si Pablo, transform your mind, renew your mind daily so you will know the will of God. Asa man ang napita? Ang atong alam. This means, ang imo bagong espiritu, if you have Christ in your heart, born again na, perfect na, luwas na ka, instantly. But our soul, dili. Naapata, nagpuyo nining kalibutan. Natural pa niya atong lawas. Natural pa niya atong hunahuna. Mao na makahuna-huna patag mga natural na mga butang which is contrary to the spiritual things of God. Ikatulong klaseng hunahuna. Itawag na siya nato o spiritual mind. Ingon si Pablo, but we have the mind of Christ. Asa mo reside ang mind ni Christ adto sa atong spirit. The mind of Christ is in our spirit, in the spirit of man. Tawag niya na spiritual mind. Morning tulo ka klase ng mind sa tao. O kining spiritual mind nato, the mind of Christ is in our spirit, perfect. And this is how the Lord works in you and in me. He started the work by being born again of the Spirit. Kung ma-born again na in the Spirit, God can now work out to the natural mind. So, ang atong natural na hunahuna, mao ka na i-fight sa hunahuna ni Kristo. Munang duha na ang atong hunahuna. Ikatulo ang atong physical. Natural pa, napay spiritual. Manamin ko sa ato, we are natural man in the assembly of people. Ma-excel ka. Makita ka. Dili mapugnan ang imong pagkakristohanon, makita sa mga tao. Bisan pag may kita nga, pastor na may undercover Christian. Ang sama na undercover Christian. Kristohanon, pero di mailhan na Kristohanon. Kung adto sa mga kahilayan, tuapon. Kung adto sa mga laing trabaho, tuapon. Pag-abot sa simbahan, tuapon. So, ano ka ba talaga? Manay gitawag sa Sprite o magpakatutubog ka, brother. Dream is right. May bayan ng kong ko, pero ako na nang i-code. Magpakatutubog ka. Kinsa magigda. Dili lang ka natural na tao, kundi espirituhano sa tao. Mauna, nagkaroon kabuntagon, atong tanawon ang big idea. What is the big idea in verses 13, 14, 15, and 16? Number 1, remember that our mind is the battlefield. Ang atong huna-huna, mao ang, ano sa may pinisay battlefield? Mao na siya awayanan. It's a place na mag-away ang tanan. Adto tas plaza ha, adto ta dito. Dako man itong plaza. Adto ta magsumbagay, adto ta magtinigbasay, adto ta magpinusilay. Ang atong hunahuna is the battlefield of everything. Malangkinhanglan nato na we become winners, victorious. Sa tanan natong pagabuhaton, ang atong hunahuna is victorious. Ako ang mudaog, ako ang number 1, ako ang Kristohanon, ako ang nakita sa mga tao. Kaya ang atong hunahuna is the battlefield sa tanan natong pagabuhaton.
And Paul here is saying that we need to think with the mind of Christ. Ano, gusto man ni Pablo na maghuna-huna ka, sama sa huna-huna ni Kristo. Because the fact is, all in the mindset of man, mauni ang mugay sa tao. Kung ang tao wala si Kristo sulod siyang kinabuhi, ang nagagiya kaniya ang mga natural na kaalam sa kalibutan. Manang mo affirm ang kalibutan, okay na doy, okay na day, acceptable na karon day, ayaw na kaulaw because everybody is blowing it. That is natural. But we are also spiritual. The Bible says, do this and do not do that. The Bible says, let the mind of Christ rules in your hearts. Let our minds be the center of Christ. Ang atong una-una, dapat siya sentro ni Kristo. Aron nga kung doon ay natural mind na dili maayo, ma-overpower sa spiritual mind. It is the spiritual mind that works in all things. Kaya kung ginto ganina, mo excel ang usa ka tawo na Kristohanon in all things. Because we have been taught naturally with the wisdom of this world. But we are also taught by the Holy Spirit on the things of God. Manang kinala nato muna sentro kang Kristo Jesus. Panahimo muna karon wala na sentro ni Kristo, sige ka muna sa imong ugma mao sa ka. Maka-eskwela man ako, makatrabaho pa ako, nakakoy kwarta ibayad sa pumutan. That is natural mind. So what we need to do is to overpower that mindset into Christ-centered mind. Kaya kung Christ-centered mind ka in everything, yan si Pablo, I can do all things to Christ who strengthens me. Why he said that? Sorting kalibutan, kabalutan. Sorting sa espirituhan, kabalutan. What else? Nanani mo lang ako. Kung nani mo si Kristo karon, Christ is enough for you. Christ is the answer of everything in this life. And you need to have Christ in your heart today. Accept Him as your Lord and Savior. Open your hearts. Believe the Lord Jesus Christ who died on the cross, who brought us salvation by faith. And faith comes from hearing of the word of Christ. Now you heard the gospel. Will you not open your hearts and receive Christ into your hearts so that you become a spiritual man, knowing all things, a Christ-centered man that performing the will of the Father? Let me pray for you. Let's pray. Father God, salamat sa mga pulong. Salamat Ginoo sa challenge na imong gi-post kanamo karon. Bisan kinsa nga wala pang kadawat kanimo o gusto nga makabaton sa balaan nga espiritu sulod sa likas-kasing, salamat to Dios nga imo silang hatagan sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo aron sila mo abli sila kasing-kasing o mudawat kanimo nga ilang Ginoo personal na manluwas. Galang kanamo, salamat to Dios nga imo kami karon gisultihan. Our mind is the battlefield of all ideas, of everything in this world. And we wanted, oh God, this mind to be controlled by the power of the Holy Spirit. Because we have the mind of your Son, Jesus, in us. Let that mind of Jesus rule over us so we can do more things. And everything we do brings glory to your name. We pray this in Jesus' name. Amen. Oh, amen. Daghang salamat sa pulong sa Ginoo. Nasayod ko ang itang tanan na panalanginan. So as a response, let us all stand. As what we have learned today,
Let us have a Christ-centered mind, and we have confidence in this because we know that we already have victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, all His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, all His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Please all be seated. Iunhan mi sa among special number next Sunday. Matod kahapon yung ko nga, uy, ino di kanta na among special number Sila man ko na nakauna. It's a coincidence or it is God's will. Sige lang, maka-appreciate mo sa among kanta kung kami na maganta sa mga kalalakihan of victory in Jesus. Praise God. Today is another day to celebrate the Holy Communion. And we will read again the letter of Paul to the 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23. Paul said, "For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also He took the cup, when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come." Mao kini ang atong nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Isig sumpay sa atong mensahe kaganina. In verse 25, He said, "This cup is the new covenant in my blood."
Do this in remembrance of me. Si Kristo mismo ang nagsulti niini. Gi-quote ni Paul dito sa Book of Luke nga si Kristo sa dihang naghimo sa Passover meal. Niyon siya, mao na ni katapusan akong pag-inom o pagkaon sa Passover meal. Kay di siya mukaon pagbalik hangtod nga dili ika-offer ang iyahang lawas o ang iyahang dugo dito sa cross. So that at the cross niyon si Kristo, it is finished. Nahumana. Ang tanan nga sugo sa iyang amahan nahuman dito sa cross. Ug tungod niya na ingon si Pablo, as we eat this bread and drink this cup, we proclaim, o siya proclaim, the Lord's death until He comes. What tay laing gi-proclaim din sa atong iglesia, even the rest of our churches in CGCity family, is the finished work of the Lord Jesus Christ. When we quote the Old Testament books, but at the end, it refers to the personality and the revelation of who Christ is. Manang from now on, ang atong ginawali, gikan o nagsugod dito sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Kaya dinha natapos ang iyang trabaho, diha po nagsugod ang grasya sa Dios alang nimo o alang nako. Before the death of Jesus at the cross, there is no grace, but under the law. Mao na kinahanglan makibaluta nga ang Old Covenant nahuman dito sa cross. Mananiyon si Pablo, Christ is the end of the law. Pag-ingon ni Kristo, it is finished, nahuman na. As in, literal, human. Nahuman po niyang kinabuhi, patay po siya. Apan, before siya namatay, nahuman ang tanan, kay siya man ang katumanan sa balaod. Manang dito, natapos ang Old Covenant, o dito usab nagsugod ang New Covenant. This is very important things and teaching that we need to learn. Kay daghan pa nato nga nagkinabuhi sa duha ka kinabuhi, thinking about the New Covenant, but doing about the Old Covenant. Nakahibalo man ang takta nga di na ta under the law, di na ta under sa Old Covenant, mo niya itong nibalaan. And yet, what we are doing is doing the Old Covenant. Manang usari atong manang-manang. We are not Jews to think about two things. Because the Jews were part of the first covenant, the Old Covenant. And also the Jews are part of the New Covenant. But we, Gentiles, we have no part of the Old Covenant. We don't have any covenant at all except the New Covenant of grace. Kung ato lang nasabtan, ang imo akong kinabuhi is under grace. Mao na ang kada Domingo, atong hinumduman that the Old Covenant ended at the cross and the New Covenant started at the cross until the day of His coming. Manang atong hinumduman si Kristo kung giunsa niya pagluwas. Ingrato kay ta kung giluwas ta sa Dios unya nagpadayon ta sa atong daang kinabuhi. Ingrato ta nga gipasaylo na ta sa Dios and yet we continue to do sin. Atong hinumduman nga ang Dios nagpasaylo na sa imong akong kasalanan. Kahapon, karon, ug sa umaga. Manikaling ang ibutang sa pangunahon so that malayo kita sa pagpakasala. If you remember, ang ipasaylo na ka sa Diyos, malayo ka sa kasalanan. Kung magkinabuhi ka, kapariha kang Kristo, di ini kalimutan. Father God, salamat karon na adlaw, Domingo, usa ka semana, tungod kay imong ipahinumdon na usab nining iglesia ang pagwali sa mga pulong sugod sa kamatayon ni Kristo hangtod sa pagbalik.
Kung mo kini nga mensahe Ginoo gidala sa CGCT family. Mo kini nga mensahe nga nas amo muna day after day. Ug mo kini nakahatag na og gahom ug usok nga makapadayon sa pagpangalaga sa imong ginharian. Sa mong paghimo niini, ay mayaw ni mong ngalan sa mong kaliwala. In Jesus' name we pray. Amen. Sa gabi sa pagbudhi kaniya, mikuha sa naging tapos na yung pagkaspikas ng pagpasalamat sa miingon. Mao kini akong lawas nga giula alam kaninyo sa matagkawon ninyo ni Imi magahinumdum kamo kanato. Sa samang pagitapos ang panihapon, ikuha niyang kopa ug siya miingon. Kining kopa maong bagong pakigsa diha sa akong dugo. Sa matag inom ninyo ni Ini, maghinumdum kamo kanato. Pinindot tayo, awitan ng give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because
18. Mga igsoon, God gives us the blessing of being able to work, being able to earn, save, spend, and accumulate wealth. And we do this not only for ourselves, for our children, but we also do it to honor God as faithful stewards. And as faithful stewards, we joyfully worship God each Sunday by giving back to Him from what we have earned. Para po ni magamit sa atong church to do meaningful work for God's kingdom in the world. So let us be thankful and count our blessings on the faithfulness of God. Would you join me in worshiping God as faithful stewards through giving? Good enough to thank.
Thank you, Father, nga nahumanang ang mga serbisyo. Salamat, Ginoo, sa mga pulong. Salamat sa tanan nga imong gihimo niining serbisyo sa kabuntagon sa matag usa ka namo. Nga mamauli kaming tanan, Ginoo, uban sa kalipay, kabuhong ug kamaya ug ka-excited, Ginoo, sa sunod nga Domingo nga mapakita nimo, Ginoo, ang kaayo nimo dinhi kanamo. Pinaagi o Dios sa mga daghanan namong gipreparar sa kaayo nimo, ipakita namo sa katawhan kung unsa ka kamaayo, unsa ka kadamahanan ug unsa nga mga milagro nga imong gihimo nini nga iglesia. Salamat to Dios ug karon ngadto kaniya nga migahom nga magabantay kaninyo nga dili magahulog sa pagpasundayag sa atubangan diluyugan sa dakong kalipay ngadto lamang sa tunga bugtong nga Dios pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo mayang pagulutan kahimayaan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen o amen.